La guérison, soudainement. Cela arrive maintenant. Il n'y a plus de retard. Que ton amen tonne. Que ton amen tonne. La Bible dit dans Ézéchiel, réjouis-toi. Cela est arrivé. Cette personne qui m'écoute, écoute-moi quand j'entends l'Éternel. Parce que par rapport à ce que l'Éternel a préparé, tout à coup, maintenant, l'email vient tout à coup. Le changement de rapport tout à coup. L'expansion vient tout à coup. L'accélération vient soudainement. Amen. Amen. Que ton amen tonne. Soulève ta main. Le Dieu de soudainement est au travail. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Comme tu le déclares, que par exemple les blessures ouvertes se ferment. Le Dieu du soudainement. Je prie que lorsqu'on fait ces déclarations, qu'il y ait la pression qui vienne sur les systèmes, que ça vienne sur les hommes, les aideurs. Même maintenant, il n'y a plus de retard. Il n'y a plus de prophéties qui sont là et il n'y a plus et qui ne se produit pas, qui sont en suspension. Permets-moi de faire cette prière. Les pouvoirs qui retiennent tes enfants, il y a une grande grâce maintenant. Les pouvoirs qui retiennent tes enfants, qui dit que tu vas faire mieux que eux, au son ton amen, j'annonce que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Je ne parle pas pour tout le monde. Là où c'est écrit dans un livre noir, il ne peut pas être vu. Ton nom ne sera pas écrit dans un nom noir où ça ne peut pas être vu. Que cela soit brisé. Maintenant. Maintenant.
Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Que ton amen tonne. Quand j'annonce le Dieu de soudainement, je veux que tu cries, je suis le témoignage. Où tu deviens sans repos. Tu vas briser le joug. Si tu es prêt, le Dieu de soudainement, je suis un témoignage. Le Dieu de soudainement est au travail, je suis un témoignage. Le Dieu du soudainement au travail, je suis le témoignage. Le Dieu du soudainement au travail, je suis le témoignage. Le Dieu du soudainement au travail, je suis le témoignage. Le Dieu du soudainement au travail, je suis le témoignage. Le Dieu du soudainement au travail, je suis le témoignage. Reçois cela maintenant. Reçois cela. Le Dieu du soudainement. Dans ton pouvoir, de ta gloire, envahis ton peuple. Que cela change. Le Dieu du soudainement. Le Dieu du soudainement. Même maintenant. Le Dieu du soudainement. On renverse ce qui est irréversible. On renverse. Dieu du soudainement. Même maintenant. Même maintenant. Que ton amen tonne. Comme tes deux mains sont levées, la Bible dit, il a envoyé les commandements. Il a envoyé ses commandements. Il a envoyé ses commandements. C'est ça que la Bible dit. Il est rapide et puissant. Il a envoyé ses commandements. Il a couru. Crie feu. Crie feu. Crie feu. Aujourd'hui, toute parole de Dieu concernant ma vie, écoute-moi, cours. Toute parole de Dieu concernant ma guérison. Es-tu conscient que le Dieu du soudainement est en train de travailler? Toute parole que l'Éternel a fait sur ma vie, maintenant, cours, cours, cours. Les mots saints de Dieu concernant mon travail avec Dieu, écoute-moi, cours, écoute-moi. Tu ne vas pas retourner en arrière. Quand tu cours, ma preuve, mon ministère, concernant mon ministère, les mots saints de Dieu concernant mes attentes, cours, 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 cours. Commence à prier. Est-ce que tu pries? Les paroles concernant ta guérison.
Yes, sir. Oh my God. Oh mon Dieu. Who can stop? Who can stand? Qui peut arrêter? Who shall say no? When the world is moving, when the world is moving, he can be. He's running swiftly. Il court. He gave a word. Cours. Enter where I cannot enter. Entre là où je ne peux pas rentrer. Il a donné ses commandements. Que ton amen tonne. Que ton amen tonne. Je dis encore. Parce qu'il a donné ses commandements. Et il a couru. I ask this question. The Lord has stretched forth his hand. Who will turn it back? The Lord has proposed. Who shall disannul it? I say it again. Je dis encore. The Lord has proposed. Who shall disannul it? Quand Dieu a mis quelque chose, qui peut être contre cela? Le Dieu du soudainement. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Qu'il y ait un revirement. Maintenant. Maintenant. Je ne sais pas qui doit entendre cela. Je suis ta lumière et ton salut. De qui tu dois avoir peur? Je suis la force de ta vie. De qui tu dois avoir peur? Il dit pars. Je suis ton Dieu. Je suis celui qui te couvre. Je suis ta faveur. Je suis tout ce dont tu as besoin. Reçois cela. Amen. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Ce ne sera jamais comme hier. Amen. Peu importe qui doit entendre cela encore une fois, ce ne sera pas comme hier. Amen. Demain ne sera pas comme hier. Un revirement par le feu. Amen. 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 Crie feu. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel me dit, envoie cette écriture. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Parce que les jours sont magnifiques.
because the days are evil. Raise your voice and shout fire. Élève ta voix et crie feu. The word redeemer comes from a Greek word. Le mot racheter vient d'un mot grec. What it means is to buy. What it means is to buy. Ce que ça veut dire, c'est de racheter. We have been redeemed. Et ça veut dire on a été racheté. But the Lord says to us, Mais Dieu nous dit, redeem the time. racheter le temps. In other words, buy back the time. En d'autres termes, on rachète le temps. The time. And we come by the blood Et on vient avec le sang de Jésus of your life that the devil has wasted. que le diable a volé. It back right now. Maintenant, Anytime tout temps, you were ever idle, we buy back the on rachète le temps. wherever you were delayed. Là où tu es le retard. We buy back the time. Amen. On rachète le temps. Against your health. Contre ta santé, Buy back the time. on rachète le temps. Amen. Pastor, why do we need to make this prayer? Pourquoi on doit faire ces prières? Écoute-moi. It will be like nothing went wrong. Ce sera comme si rien n'a été de mal. Amen. It will be like you were never delayed. C'est comme si tu n'avais jamais été en retard. Amen. Because things are going to happen Parce que les choses vont arriver so fast. très vite. Amen. Going to happen so fast. Tellement vite. Your head will swim. Amen. One thing fast. Une chose rapide. On the heels of another. Et c'est la suite une autre. Shall fire. Somebody shall fire. Crie feu. Somebody shall fire. Crie feu. And it's within Un esprit bien. Don't forget. N'oublie pas. Exacorazo. Buy back the time. Ézéchias a racheté le temps. Buy back the time. Exacorazo. Buy back the time. We have been redeemed. On a été racheté. Give us a command. If I have redeemed you, Si je t'ai racheté, redeem the time. rachète le temps. Redeem the time. Rachète le temps. You're gonna buy it back. Il va racheter cela. Allow one day to be wasted. Ayakorabasa. Rabia. Look through your family. Regarde ta famille. See somebody. You need to buy back their time. Si tu vois quelqu'un et tu sais qu'ils ont besoin, tu as besoin de racheter le temps, Career. You will see somebody. la carrière, You will buy back their time. tu vas racheter leur temps. Korabasa. Rabia. Rakotoya. Let me hear you say fire. Crie feu. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Somebody thunder Exacorazo. Dis Ezokarizo. Exacorazo. Exacorazo. Execorazo. Exacorazo. Say I arise. J'arrive. I arise. Je me lève By the power par le pouvoir that rests Jesus. qui a resté Jésus. Des morts, I buy back. je rachète. I buy back. Je rachète. I buy Je rachète. I buy back. Je rachète My time. mon temps. I buy back. Je rachète My time. mon temps. I buy back. Je rachète My time. mon temps. I buy back. Je rachète My time. mon temps. Say today. Aujourd'hui, I buy back. je rachète My time. mon temps By the blood. par le sang, By the blood par le sang of Jesus. de Jésus. Say any moment. Tout moment, Any hour. toute heure, Any minute. toute minute, The enemy l'ennemi has wasted. a perdu. I say no. Je dis non. I say no. Je dis non. I say no. Je dis non. Say right now. Maintenant, On the altar sur l'autel of fire. de feu, I demand. je demande, Give me back rends-moi my time. mon temps. Give me back Rends-moi my opportunity. mes opportunités. Give me back. Rends-moi, Give me back. rends-moi Now. maintenant, 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 maintenant. Open your mouth. Commence à prier. Rabiana. Zekete. Rabiana. Ayaya. Ayaya. Somebody pray. Prie. Somebody pray. Execorazo. 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 Rabiana. Ekotola. Execorazo. Ayakotola. Rabiana. Execorazo. Ayakotola. Rabiana. Execorazo. My currency
It's the blood of Jesus. Ma monnaie, c'est le sang de Jésus. It's the blood of Jesus. My currency is the blood of Jesus. My currency is my prayer. Ma monnaie, c'est ma prière. Reprends cela. Reprends cela. Le diable est un menteur. Mon Dieu. Disant, redonne-moi. Le temps perdu pour que tu te maries. Restaure. Prie. Que ton amen tonne. Allez, tu peux dire, on va faire cette prière. La Bible dit, je vais restaurer les années que le locuste a mangé. Écoute-moi, Esprit Dieu. Quand le diable veut voler ton temps, il vole les années. Crie Exocorazo. Exocorazo. Je rachète mon temps. Je rachète. Je rachète. Je rachète. Je rachète. Crie feu. Pour toutes les années que ceux que tu aimes ont eu l'affliction, au son ton amen, que cela soit restauré. Amen. Que cela soit restauré. Amen. Maintenant. 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 Maintenant.
Toutes les années que tu as perdues, en train d'attendre. On annonce Ezogorazo. Amen. 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 J'aurais aimé que tu vois ce que les anges font. Même si tu n'as pas la foi, la parole dit opportunités perdues peuvent être rachetées. Ce qui est perdu peut être racheté. Ce qui est perdu peut être racheté. Ce qui est perdu a été racheté. A été racheté. On rachète notre temps avec la monnaie du sang de Jésus. Amen. Amen. On rachète pour nos enfants. Amen. On demande que cela arrive maintenant. Amen. Amen. Que ça arrive maintenant. Amen. On rachète. Ton trône et ta couronne. Notre monnaie, c'est le sang de Jésus. Que cela arrive maintenant. Exocarazo. Il n'y a plus de perte sur les destinées divines. Que ton amen tonne. Que ton amen tonne. Que ton amen tonne. Que ton amen tonne. Je ne sais pas qui tu es. Cancer. Cancer. Du rein. Tumeur. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. J'annonce que cela soit renversé. Amen. Maintenant. 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 Amen. Épiclotitis. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Un système immunitaire overactif qui est très actif. Si c'est toi, mets-le dans le commentaire. Que cela soit renversé. Fracture du radius. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Que cela soit renversé. Sclérodéma. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. J'annonce que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Méningocale maladie. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. J'annonce que cela soit renversé. Une greffe de la moelle épinière est devenue compliquée. Si c'est toi, mets dans le commentaire. Le diable est un menteur. J'annonce que cela soit renversé. Que cela soit renversé.
night you go to sleep. Toute la nuit, tu vas dormir Sleep with one wild animal. et tu dors Be having sex. avec un animal sauvage Animal. et tu as sexe avec cet animal. Animal. If you want the one, Si c'est toi, put it on the one. mets dans les commentaires. On the line. The devil is a Le diable est un menteur. J'annonce Let it be reversed. que cela soit renversé. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Let it be Que cela soit renversé. right now. Maintenant, Gastrointestinal. gastro-intestinal, Trauma tumor. Gastrointestinal. Trauma tumor. stomac, tumeur, c'est toi, Put it on the line. mets dans les commentaires. The devil is Le diable est un menteur. the devil is Le diable est un menteur. J'annonce let it be reversed. que cela soit renversé. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Right now. Maintenant, 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 Right now. maintenant. Candidemia. If you are the one, put it on the live stream. The devil is a Le diable est un menteur. let devil is a Le diable est un menteur. let it be reversed. Que cela soit renversé. I see, I read. Dermatoa. Démato, Fibrosarcoma. fibrosarcome, Protuberance. protubérance, Understand this? Dermatofibrosarcoma. Protuberance. Akolabalaya. If you are the si c'est toi qui as ça, mets dans les commentaires. devil is a Le diable est un menteur. the devil is a Le diable est un menteur. let it be reversed. Que cela soit renversé. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Many years ago, your children hated you. Il y a des années, tes enfants God brought you people back. te détestaient. Right now, they are back to the hate. Maintenant, ils te détestent encore. Hate you now. Worse than before. Avant, If you are the one si c'est toi, mets dans les commentaires. that person that has vowed C'est personne qui a juré will not eat the fruit of your labor. que tu n'auras pas le fruit de ton travail. J'annonce Let it be reversed. que cela soit renversé. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Right now. Maintenant, 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 Right now. maintenant. Let your Emerton. Que ton amen tonne. Let your Que Emerton. ton amen tonne. God of suddenly Le Dieu du soudainement, break the protocol. il brise le protocole. The protocol. God of Le suddenly Dieu du soudainement, exceed their expectations. il fait que les attentes sont encore plus hautes. Whether they Ça dépasse. or do not, Qu'ils ont la foi ou pas. we are On now. annonce. Today is the expiration date. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration. Amen. In that hospital, En étant à l'hôpital, negative report. de ce rapport négatif, God of suddenly, le Dieu soudainement, let the angels move. que les anges avancent, The angels move. que les anges avancent, Let the angels que les anges avancent, let your que Emerton. ton amen tonne, With your two hands lifted. avec tes deux mains élevées. Rapaleana, the man that was born blind. L'homme qui était aveugle, Jesus, Rebiadaba. Some came and said, il y en a qui sont venus dire, others said, it looks like him. on dirait que c'est lui, It is not him. c'est pas lui, But he came out mais il est venu, and he said, il a dit, I am he. je suis celui, What is about to happen ce qui va arriver in the next 24 dans les prochaines 24 heures, What is about to ce happen qui va arriver, in the next 24 hours? People will second guess you. les gens vont te People will second guess you. poser des questions une deuxième fois, People will second guess you. Let your Emerton que ton amen tonne, up your two hands soulève tes deux mains, suddenly, like he was dis soudainement, in the day of co- Pentecost. comme c'était dans les jours de Pentecôte, Suddenly, feel me. Dieu du soudainement, All of you, God of suddenly, God of suddenly, raise my appetite. élève mon appétit Things pour les choses matter to you. qui sont importantes pour toi. God of suddenly, Dieu du soudainement, keep your hand mets tes mains upon my life. sur ma vie. God of suddenly, Dieu du soudainement, out of my belly, de mon ventre, the flow, va couler rivers des rivières of living waters. de l'eau vivante. God of Dieu suddenly, du soudainement, I am your ambassador. je suis ton ambassadrice. God of suddenly, Dieu du soudainement, I am your voice. je suis ta voix While on earth, en sur terre. God of suddenly, Dieu du soudainement, I occupy. j'occupe, I occupy j'occupe till you come. jusqu'à ce que tu arrives. Whatsoever Toute chose does not look like qui n'est pas Dieu my life. dans ma vie, God of suddenly, Dieu soudainement, let it disappear. que cela disparaît. Fill me with more fire. Fill me with more fire. Remplis-moi avec plus de feu, More fire. More fire. plus de feu. Your Emerton. Que ton amen tonne. Wherever you are, click on the share. Là où tu es, clique sur le bouton et partage le lien. I begin to share the fire. I begin to
share the grace. Begin to share the fullness. Rabababa. Share it. Share it. Go up in the lake. Share the fire. Share the glory. Rabiadababa. Share the fire. Share the fire. Rakatebe. Labiadaba. Erekatebe. Share the fire. Share the glory. Labiadaka. Alakatada. Ilabababa. Arakatana. Share the fire. Arabababa. Rakatebe. Share the fire. Ayayayaya. Labiadababa. Share the fire. Caribbean. God of suddenly. Rabiadaba. Labiadaba. Share the fire. Share the glory. Labiadaba. Share the fire. Eh, Carababa. Labiadaba. Share the fire. Share the glory. Alabiada. I'm not ashamed of the gospel of Christ. It is the power. It is the power. Share the fire. Share the glory. Alabiada. Arakatada. Alabiada. Share the fire. Share the glory. Alabiada. Asakatada. Alabiataka. Alabiada. Asakadoda. Labiadaba. Share the fire. Share the glory. Arababa. Isakota. Alabiadaba. Asakata. Rababa. Rakotoba. Rabiadaba. Share the fire. Share the glory. Alabiataka. Alabiadaba. Rakotoda. Rababa. Rakotoda. Labiadaba. Isatoka. Ilabataka. Rabiadaba. Rakotola. Rabiadaba. Rabiadasha. Eleketea. Labiadaba. Rababa. Rakotoba. Alababa. Asadabia. Alakotoba. Rabiadaba. Asakota. Labiada. Rababa. Let your image on the louder. When you put the mantle upon your head, Rapalabadasha, Rekotolabada, according to the Mets ton manteau. Rapalaba, all the mantles that the Lord will release in the service. Rekedebeaba, Rapalaba, Rabiadaba, as your two hands are lifted. Comme tes deux mains sont levées. Mantle of speed. Manteau de la rapidité. The hand of the Lord, the hand of the La main de Dieu The hand of the Lord was on Elijah, était sur Élisée and he had ran the chariots of Ahab, a mantle of speed, manteau de rapidité. that will make Amen. wonder. How did it happen? Et qui va faire que les gens vont se demander comment c'est arrivé. A mantle of speed. Manteau de rapidité. Sound of your amen. Let it be released upon your Au son de Amen, que ce soit relâché sur toi. Amen. be released Amen. right now. 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 Amen. Let your image. Que ton Amen tonne. Somebody shout, God of suddenly. Dis le Dieu de soudainement God of suddenly did it. l'a fait. God of suddenly did Dieu it. de soudainement l'a fait. God of suddenly did it. Let your image. Que ton Amen tonne. Let your image rise. Que ton Amen se lève. Your two hands are lifted. Comme tes deux mains sont levées. Kurabalaya, Rabiada, mantle of the now. Le manteau du maintenant. Ayaya, Rabalabalabaka, Arabiadaba, Shali Nation, Est-ce que nation Rabalaba, be born in one day, soit née en une journée, yet be made to bring forth as once, as soon as Zion travailed, dès que Sion a voyagé, mantle of now. le manteau du maintenant, When you desire that it should shift now, a mantle of the now, le manteau du maintenant, des choses que tu désires, that miraculous power of the now, le pouvoir miraculeux de maintenant. let it rest upon your life. Au son de Amen, que ça repose ta vie. Amen. Rest, let it rest, Amen. let it rest. Amen. Oh my God, Oh mon Dieu, as your two hands are lifted, comme tes deux mains sont levées, of discernment, le manteau du discernement mantle of discernment and sensitivity, et la sensibilité, the sound of your au son de Amen, let it rest upon que cela se repose sur toi. Amen. let it rest right now, Amen. right now, Maintenant. right now, Maintenant. right now, Amen. right now, right now. Let your image, Que ton Amen tonne. let your image on the man
mantle of transition Manteau de la transition. from where you are now to where you ought to be. De là où tu es maintenant à là où tu dois être. Amen. The sound of your Reçois ton Amen. receive it right now. Reçois cela maintenant. Receive it right now. Reçois cela maintenant. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Amen. Right now. Amen. Let your amen. Que ton Amen tonne. Let your amen. Que ton Amen tonne. Bring out your two hands. Emmène tes deux mains. Stretch it forth towards me. Étends cela devant moi. Whatsoever these hands are Toute chose que ces mains whatever these hands are lacking, manquent, whatever these hands are lacking, whatever these hands tout ce que ces mains manquent, let it drop into it. Right now, maintenant, 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 right now. maintenant. Mantle of laughter. Le manteau du rire. Sakota. Mantle of laughter. Le manteau du rire. Mantle of laughter. Mantle of laughter. I say, and the Lord made you laugh. Et je dis, et l'Éternel t'a fait rire. The Lord made you laugh. And the Lord made you laugh. Et l'Éternel t'a fait rire. And the Lord. Et l'Éternel t'a fait rire. And the Lord. Et l'Éternel t'a fait rire. Receive it right. Reçois cela maintenant. Receive it right now. Receive it right. Reçois cela. Receive it right now. Akolabala. As your two hands Comme tes deux mains lift up sont levées, Rakepatekapa, Rapiakoshada, Labiadabana, Rakotalaba, Rakikala, 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 Rabiadaba, Ayana. j'annonce, Take your mantle of sword and let prends ton manteau du soudainement. it right now. Amen. Take 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 it right now. Amen. Let your amen. Que ton Amen tonne. Let your amen. Que ton Amen tonne. With the mantle on your head, lift up your two hands. Alors tes deux mains, Your life will enlarge the kingdom. ta vie va agrandir le royaume. Enlarge the kingdom. Your life will enlarge. Ta vie va agrandir le royaume. Your life will enlarge the kingdom. You will breathe when you hunger for God. Tu auras une nouvelle faim pour Dieu. When you hunger for God, you will breathe in and you hunger for God. Your life will make the devil cry. Ton rire va faire que le diable pleure. Make the devil cry. You live above reproach. Tu vis au-dessus des reproches, You live above pain. de la tristesse. Above disgrace. Let your image Que ton Amen tonne. Let your image on. I see you walking in glory. Je te vois marcher sur la gloire. You're walking in glory. I see you walking in Amen. glory. Exocorazo. Exogorazo. Exocorazo. Amen. Exocorazo. Amen. Exocorazo. Amen. Exocorazo. Amen. Exocorazo. Amen. Receive it right now. Amen. Receive it right now. Amen. Let your image. Que ton Amen tonne. And as we begin, I don't know why the Lord is putting this in my spirit. Un esprit bien, je sais pas pourquoi Dieu met ça dans mon esprit. Elisha, the situation of the land is pleasant, but the land is barren. The land La terre est infertile and the water is bitter. et l'eau est amère. It looks like everything is okay, but the situation of the land, La situation de la terre, but the land is barren and the water is bitter. Anybody that finds himself toute personne in this qui se situation, trouve dans cette situation, it looks good, ça a l'air bien, but there are things that are wrong. mais il y a des choses qui sont mauvaises. Good, but you know the land is barren. Mais tu sais que Water is bitter. Let it be river. que cela soit renversé, Let it be river. que cela soit renversé, tout d'un coup, Suddenly, suddenly, let your image. que ton Amen tonne. And as we begin, I give you 10 seconds. Un esprit bien, je donne 10 secondes. The share button. Clique le bouton Return. et reviens. Quickly and return. Share quickly and return. Just on for 10 seconds. Share quickly and return. Rabababa. One more person needs to be part of this prayer. Rabalababa. One more person needs to be part of this prayer. Lekirabadabasha.
Que ton amen tonne. On va faire quelque chose de prophétique. Le Dieu du tout à coup est là. Quand je dis le Dieu du tout à coup est au travail, tu vas dire je suis la preuve. Je suis la preuve. Le Dieu du soudainement est au travail, je suis la preuve. Le Dieu du soudainement est au travail. Permets-moi de déclarer. Les femmes qui veulent avoir l'enfant, je vois des bébés partout. « 22 ans d'attente, 15 ans, 11 ans, 7 ans, 2 ans, par le pouvoir des yeux des morts, toute femme, prie à Dieu pour porter leur bébé. J'annonce, porte ton bébé. Amen. 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 Crie feu. Crie feu. La prière est pour quelqu'un qui m'écoute. L'Éternel a préparé une table devant moi, dans la présence de mes ennemis. L'Éternel a préparé une table. L'Éternel a préparé une table. Ma table n'est pas vide. Dis ma table. Ma table. Lynn, appelle ton nom. Ta table n'est pas vide. Ma table n'est pas vide. Ma table n'est pas vide. Crie feu. Maintenant, j'annonce, je ne vais pas me lever à la table que l'Éternel prépare pour moi. Et ce sera vide. Et ce sera vide. Crie feu. Écoute-moi comme j'entends l'Éternel. L'Éternel qui a apporté la table. Et sur ton amen. Ça te donne ta preuve maintenant. Crie feu. Crie feu. Je ne sais pas pour qui c'est. Sois prêt pour faire quelque chose de prophétique. Maintenant. Maintenant. Je pars de toute chose qui veut m'arrêter. Je pars de la flèche. Je pars de la couvrance. Je pars de leur gossip, commérage. Je pars de la conspiration. J'annonce derrière moi, 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 derrière moi. Aujourd'hui, toutes choses qui désirent, qui font au futur, j'annonce derrière moi, derrière moi, derrière moi. Je pars, je pars, je pars, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. À haute voix, crie, je suis dehors. Deuxième fois, crie, je suis dehors. Dernière fois, je suis dehors. Soulève ta main droite et dis aujourd'hui, j'annonce, mon âme a échappé comme un oiseau. Que ton amen tonne.
Somebody say today, Aujourd'hui, I announce, j'annonce wheresoever toute chose. the sole of my feet L'âme, shall tread upon, là où mes pieds vont être, for a possession. Say, Jerry, Dylan, step in to that office. va dans ce bureau, Your road, step in va to that country. dans ce pays. Doors are open. Les portes sont ouvertes. Step in, step in, Vas-y, step in. vas-y, Right now, maintenant, right now, maintenant. right now. Can you pray and step in? Est-ce que tu peux prier et marcher? Somebody step in. Ayakotola. Wakarabala. He might not be a place. He might be a level. Ça peut ne pas être un pays. Rakadabala. He might be a greater unction. A greater unction in ministry. Ayakotola. Ça peut être une plus grande onction dans le ministère. Step into it in the realm of the spirit. Step in. Step in. Ayabala. Is the Lord not telling you why are you still standing still? Akaraba. Akorabala. Prophetically. Step in. Step in. Step in. Rakatiba. Rabiadaba. Arabiadasha. Arakoto. Rabiada. Ashabana. Alakatwa. Arababa. Arabiada. Alabiada. Arakotoba. Alabiada. Asakoda. Arababa. Korase. Alabia. Let your image Tottenham Hamilton. Let your image Tottenham Hamilton. Oh my God, God is here. Dieu est là. Sakila bika rodiba. Rabiana. Lift up your testimony like it has already happened. Soulève ton témoignage comme c'est déjà arrivé. Of your heaven. Let it become your evidence. Let it become your evidence. Whatever you wrote down, you don't want to see anymore. Oh, this is that week. This is that week. Lift it up. Say never again. Soulève ce que tu ne veux pas et tu dis plus jamais. Again. Say right now. I tear. Et dis maintenant, je déchire. Now, say I march on you. 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 And march on you. And march on you. Let your image on. Let your image on. Let your image on. Let your image on. Tottenham Hamilton. And Hezekiah rejoiced, and all the people, when they saw Quand ils ont vu what the Lord ce que Dieu had prepared, a préparé, it happened suddenly. c'est arrivé soudainement. It happened suddenly. And an Même celui bien. rejoiced Réjouis-toi. when they saw Quand ils ont vu what the Lord ce que Dieu had done. a fait, It happened c'est arrivé suddenly. soudainement. And Un Épibidien, rejoiced réjouis-toi, because of what parce que the Lord had done. ce que l'Éternel a fait, It happened c'est arrivé suddenly. soudainement. And Un Épibidien, rejoiced réjouis-toi, because parce que of what the Lord ce que Dieu had done. a fait, It happened c'est arrivé suddenly. soudainement. It happened C'est arrivé suddenly. soudainement. Can you release yourself a loud amen? Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Lift up your two hands, everyone. Soulève tes deux mains. To make this prayer. Somebody please let me make this prayer. Laisse-moi faire cette prière. Every parent Tout parent, whose children les are enfants, in school. soit à l'école. Hear me as I hear the Écoute-moi Lord. comme j'entends l'Éternel. None of them will be brought back to you as a corpse. Every parent whose children are in school, I announce they are exempted from evil. Ils sont exemptés de choses maléfiques. Whether Amen. they have gone back Quand ils reviennent on their way to going back, de l'école, hear me as I hear écoute-moi, they are covered with a wall of fire. ils sont couverts avec un mur de feu. Amen. The wicked one will not find them. Les gens qui sont mauvais n'ont pas les trouver. One will not touch Ils ne them. vont pas les toucher. I say, Karaba, Je dis, as I stretch forth my quand hand, j'étends mes mains, I lay my hands on their head. je mets ma main, And I announce, et j'annonce, you bear upon your body the mark of Christ. on marque, ils ont la marque de Christ sur leur corps. Go and excel. Vas-y, excelle. Prosper. Go and
become. Amen. Go and take over. Va et prends le dessus. Go and take over. Amen. Go and take over. Amen. At the end of this time, many shall wonder the hand of God upon you. À la fin du trimestre, beaucoup vont voir la main de Dieu sur eux. For they release 7 loud amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 When you get on your knees, wherever you Mets-toi debout là où tu es. begin to put together. Begin to put Et dans together ton the seed of offrande thanksgiving. Begin to put together the seed of thanksgiving. de remerciement. All you need to write is the God of suddenly is at work. 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 The God of suddenly. Hey, Karabababasa. The God of suddenly is at work. The God of suddenly is at work. The God of suddenly is at work. Today is your day. Aujourd'hui est ton jour. If I were you, I will listen to God. Listen to God. I know Exagorazo. I know it was for some people here. There were words that were for you. There were words that were specific for you. All you need to write as your narration is the God of suddenly is at work. 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 Le Dieu du soudainement est au travail. The God of suddenly is at work. 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 Pasteur qui déclare. Today, I should release your seed according to the word of the Lord from the mouth of our Father, because the God of suddenly is at work. What the enemy stole has been restored. The Lord has started a new work. It is coming with the speed of the Lord. You cannot keep up. Your head will swim, one thing on the heel of another. Let your amen thunder. Que ton amen tonne. By the force of exaggeration in the blood of Jesus, and as the Lord has declared through his servant, Comme l'Éternel l'a déclaré à travers son servant, for the past 30 years, for the past 20 years, for the past 50 years, for the past 10 years, for the past 5 years, for the past 1 year, as you drop the seed, carry them suddenly. prends cela tout à coup. Suddenly, what they say can only happen in 50 years' time, in 20 years' time, in 5 years' time, in 10 years' time, in 2 years' time. The God of suddenly, Le Dieu tout à by coup. the force of exaggeration in the blood of Jesus, the God that gives 20 years in 1 day. Le Dieu où on a 20 ans en un jour, c'est fait. Que ton amen tonne. As I announce it, the God of suddenly is at work. You are going to turn the I am the testimony. Tu vas dire, je suis le témoignage. The God of suddenly is at work. Le Dieu du soudainement est au travail, je suis le témoignage. Suddenly is at work. Le Dieu du soudainement est au travail, je suis le témoignage. God of suddenly is at work. Le Dieu du soudainement est au travail, je suis le témoignage. The God of suddenly is at work. The God of suddenly is at work. Je suis le témoignage. God of suddenly is at work. Je suis le témoignage. Are you ready for the last one? Et tu vois pour le dernier, The God of suddenly is at work. je suis le témoignage. Somebody shout hallelujah. Crie Alléluia. As you rise on your feet, hallelujah. Crie Alléluia. Hallelujah.
Crie Alléluia. Hallelujah. Crie Alléluia. Hallelujah. Crie Alléluia. Hallelujah. Crie Alléluia. Let me ask you. Laisse-moi te demander, Let me ask you. comment, 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 Somebody give the Lord a loud shout. crie pour Dieu. Un esprit vient. Let me tell you. Laisse-moi te demander, Tomorrow on the altar. demain à l'autel, People of God, we continue on the second day. on va continuer. The God of suddenly is at work. Le Dieu du soudainement You est know au that the travail. things we say we're going to do today. I didn't even know what happened. I didn't even know what happened. The Holy Ghost took over. Tomorrow, Le Saint-Esprit a pris le dessus. tomorrow, somebody shall fire will jump fire. Demain, ce sera le feu. People of God will begin again with the release of 7 mantles. On va relâcher 7 manteaux. We are going to decree and declare and make serious warfare and permanently silence every voice. On va faire des déclarations puissantes. People of God, get ready. Sois prêt. Cities and nations shall hear our voice. Les villes et les nations vont entendre nos voix. It shall be a special healing and deliverance Ce service. sera un service de Remember, it is a guérison. particular service. Come with your testimony. Viens avec ton témoignage. And people of God, tomorrow will be different. Demain, ce sera différent. I need you to understand. When the time comes, we're going to do it together. Quand le temps va venir, on va faire cela ensemble. What our God cannot do. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. What our God cannot turn around. What our God cannot turn around. Let me see whether you are in the spirit with me. Let me say this. Laisse-moi dire ça. God of suddenly is at work. Le Dieu du soudainement est au travail. Hey, the God of suddenly is at work. Le Dieu du soudainement est au travail. The God of suddenly is at Le work. Dieu du soudainement est au travail. People of God. Ah, my God. My God. I've often said it. Even if I were not the convener of Même si c'était pas moi qui faisais cette... I like what God is doing. J'aime ce que Dieu fait. People of God, right about now, we're about to show you amazing videos. Là, on va te montrer des vidéos stupéfiantes. Aïe, aïe, aïe. I want to say it again. The God of suddenly is at work. Le Dieu du soudainement est au travail. Suddenly is at work. The God of suddenly is at work. We're about to show you amazing videos of what Jesus did for people like you and I. And we do know there are people looking at me right now. You know God has given you your own amazing testimonies. Don't keep it back. Send in your video testimonies immediately to this number 08055-818-653. I repeat 08055. Envoie ton témoignage à ce numéro de téléphone. And if you're sending from out of Nigeria, because you're still at the code +234-8055-818-653. Send in your video testimony of what the Lord has done for you. I've literally seen people miss out on what God has for them. Remember, it's only when that one leper came back that the Lord said you've been made whole, healed but not whole. For people of God right about now, I know there is someone under the sound of my voice, and all God is saying, send in that video testimony. Please do it today. Don't disobey the Holy Spirit. Send in that video testimony so that the faith of a generation can rise because of you. And if you're ready, like we're ready right now, take a look at what Jesus did for people like you and I. And when we are done, people of God will eat of the flesh of Jesus and drink of his blood. Take a look. My name is Ife Williams. I joined the fire altar last year. I was believing God. J'ai rejoint la prière l'année dernière. No one, no man on site. So Pastor Jerry used to pray. God will settle women in their 30s, in their 40s. Pasteur Jerry, pour les femmes, il disait que les femmes qui sont dans les trentaines, 30s, women in their 40s, quarantaines, women in their 50s, women in their 60s, that desire their own spouse. qui veulent se marier, This is your Kairos moment. This is your Kairos moment. c'est ton moment. Whether you have faith or you do not, Que tu as foi ou pas, my faith is enough for you. By the power that raised Jesus from the dead, I j'annonce, receive your spouse. reçois ton époux. I say, since I've been praying, I've been believing God. Is it on this fire altar that God will now say to me? I say, well, let me continue. J'ai continué la prière. Hearing testimonies of here on this fire altar, how God blessed women in their 50s and 60s, in their 40s, 30s, how they got married. I said, God of Pastor Jerry, if you can do this for these women, that J'ai dit que c'est le Dieu de Pasteur Jerry peut faire pour ces femmes qui fasse ça pour moi. the dates you want to get married. I wrote October J'avais écrit octobre 28th. 20. So the Holy Spirit then said,
Are you sure you don't want to shift this date for? Le Saint-Esprit m'a dit, je ne veux pas changer la date. No man safe. So how will I shift it for? Let me just put it this October now. I continued praying. J'ai continué à prier. believing God. And lo and behold, I met my husband suddenly. J'ai rencontré mon mari tout à coup. To say suddenly it will happen. I met him Soudainement. suddenly, and we started preparing for our traditional. Et on a fait notre mariage. But I kept on this fire altar. I kept on praying. I kept on praying. As I was on J'ai the continué de fire altar, prier. we were preparing for my traditional wedding. And before you knew it, that October became shifted to August. Et finalement, cet octobre, c'est fin août. I said, God, you will finish this thing. Oh. J'ai dit, Dieu, il va finir cela. And the traditional wedding went on smoothly. Et tout s'est bien passé. Je veux dire merci à Dieu. Thank you, Jesus, for doing this for me. Thank you, Pastor Cherry, for standing in the gap for us. I don't know if you were not there, what would have happened? Si tu n'étais pas là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Pastor Cherry, for holding on to the faith, for saying that even if you don't have faith, et parce que tu dis que même si on n'a pas foi, que ta foi, tu vas la mettre avec la nôtre. Ça va donner du courage. Lui, ta tête ne sera jamais sec. My name is Isabella. It happened about 7 years ago. My daughter complained of breast lump. Ma fille se plaignait d'avoir une boule au sein. They said, okay, she's still growing. Right through her university days, they were not only one breast lumps. You know, the thing was they were still there, and we kept on praying On priait. praying, believing God. Even while she was going on for a master's program in the US. Elle faisait ce programme de master aux États-Unis. And they said, maybe we are going to remove. So how many lumps are we going to remove from? Et ils disaient combien de boules on va enlever. Just kept on praying. Thank God we are 2020 and started following NSPPD. Heureusement qu'elle suivait NSPPD. I kept on my faith. I kept on believing God, praying, Et je priais. declaring, anointing her pictures in her breast area and putting communion in her breast area. Et je mettais la communion au niveau de ma poitrine pour représenter ma fille. Fast forward to American conference. Durant la conférence des États-Unis, Ladies came out to give testimony of instant les gens donnaient des miracles. breast lumps, especially one that said throughout her undergraduate days, like 7 years. She gave me a bill for surgery to take out lumps on her left breast. She's had those lumps there for 7 years. Elle a eu ses boules depuis plus de 7 ans. Bill for surgery to take the lumps Et out. normalement, elle devait avoir une opération pour qu'on enlève ça. And decreed, let it follow. Let it Et on a dit que ça tombe. Then you said, check yourself. On a dit de vérifier. She checked herself. Elle a regardé Lumps gone. et les boules sont parties. The lumps disappeared. C'est disparaît. In God's presence. Papa, we have a similar Right testimony here, down Papa. here. Did you check Right it? here. For how many years? Combien d'années? Over 7 years. 7 ans. When I was in university, When you were in the university, the lumps are no longer there. there's no longer there. You said check yourself. So it was weird because I didn't want to put my hand in my head, but I did it. And when I did, Elle a dit, j'ai arrivé à regarder. no more. And I Il n'y en avait plus. sure, and it's no longer there. I just stood up and said, this is my daughter. J'ai dit, c'est ma fille. And the lady even looks like, the girl looks like my daughter. Et j'ai dit, mais la fille, c'est ma fille. That God, you have done this. You have done it today. I'm on altar of fire. I'm here. I'm in this live American conference live, and I'm hearing this testimony exactly like our own. J'ai écouté le témoignage. C'était exactement comme le sien. Et je me suis accrochée à cela. She did not pick. I put a voice note to her. Elle n'a pas pris le téléphone. I called her name. I said, you are healed. J'ai dit, tu es guérie. Your case has been mentioned. Ton cas a été mentionné. I narrated the testimony to her. Et je lui ai dit le témoignage. You are healed. Tu es guérie. You are healed. And when she now called me back, I said, Mommy, amen. Elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, amen. Amen. Go and listen to that testimony. Après, j'ai dit, va écouter ce témoignage. Lo and behold, when she went back for her annual medical Quand elle allait faire son check, you know, as requested by her office, comme she c'était went demandé, and she said when it got to her breast area, they were checking. ils ont regardé. She was expecting them, as usual, to say, you have breast lumps. So Elle pensait qu'on allait lui dire, oh, tu as encore les boules au sein. she said they didn't see anything. Et ils ont dit qu'ils n'ont plus rien vu. You have checked my breast. You didn't see anything. So your breast are, yeah, everything is fine. Après, ils ont dit que tout va bien. Nothing is wrong with your breast. She said she jumped up and Elle a sauté. immediately she called me. Elle m'a appelé immédiatement. No more breast lump.
Everything is gone. Et il dit que tout va bien. Pastor Jerry, I've come to share my testimony. Je suis venue partager mon témoignage. To say thank you to Elroy. Merci à Elroy. What God cannot do. Ce que Dieu va faire n'existe pas. My name is Elina Lungu. I am making this video testimony. Je fais ce témoignage. I am a safety officer by profession, and God has been faithful enough that all my jobs as a safety officer. Je suis un officier. Working in the big mines in Zambia. Pastor Jerry, my job includes working underground in the mines. Mon travail fait que je travaille dans les mines. So the issue now came. It just came that I need to resign this job. Après, je devais démissionner du travail. I didn't know how it happened. It just came. I lost peace. I didn't want to be in the office. I didn't want to go underground. Je ne voulais pas aller là-bas. The voice was just in my head that Il y avait une voix qui disait que tu dois démissionner. My friends would talk to me. No, don't resign. Mes amis me parlaient en disant mais non, ne démissionne pas. You're doing fine. Just continue working. What is the urgency of resigning? What's happening? And that voice would be so strong. Et cette voix était tellement forte dans ma tête. That was the right thing to do. In no time, write the resignation, submit, and I go back home. Je suis allée à la maison. Being home for 2, 3, 4, 5, 6 months down the line. Maintenant, je suis à la maison depuis plus de 6 mois. I would like come back to my senses. Then I find that I resigned. Et après, j'ai repris mon sens et j'ai vu que j'avais démissionné. There now, I don't have money. J'ai pas d'argent. Broke. All those things I need for upkeep, I don't have. J'ai pas. I talk to friends. J'ai pas aux amis. In the mines there in our locality. Dans la mine. And God has been faithful enough that I always get jobs in the mines. Et après, Dieu a été bon, c'est que j'arrive toujours à trouver du boulot dans les mines. I pass. They engage. Je passe. They engage me. I work. After working for a period of time. Après avoir travaillé pendant un temps, I need to resign this job. je veux démissionner. I don't have to do this job. It will become so strong. Ça devient tellement fort. I feel compelled to do it. I fear. Je sens l'envie de démissionner. This thing which comes in me that I need to stop. I need to resign that job. I don't have to work anymore. Get the pen, resign, go back. J'ai démissionné. Again, I feel. Je rentre à la maison. Why did I resign my job? What am I Après, je me dis pourquoi j'ai démissionné. What is going on? Qu'est-ce qui I arrive? don't have money. I'm broke. J'ai pas d'argent. I feel the urge to apply for another job. I apply. Je postule pour un autre boulot. They pick me. And Ils me choisissent encore. I go start working. My life becomes stable. Ma vie devient stable. All my needs and everything. I look fine. Je vais bien. 5, 6 months working. 5-6 mois plus tard, I feel I have to resign that je job. sais que j'ai envie de démissionner. The same cycle. The Même same cycle. cycle. Hire, resign. Hired, resign. And it has happened about 5 times. Et c'est arrivé 5 fois. It's so painful. It has been so bad that I've lost good years of my life. C'est tellement mauvais que j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie. And resigning. Getting hired and resigning. Je suis embauchée, je démissionne. Resigning. All my friends I started with this profession. Tous mes amis They're doing fine. sont bien. Got good lives. Ils ont une bonne vie. Because they're doing good jobs. But Pastor Jerry, Mais Pastor Jerry, I just move in a cycle. In a cycle. je suis dans un cycle. In a cycle. On the 5th of September. Le 5 septembre, In about 50 to 60 minutes down the line of prayer. durant la prière, I don't know who needs to hear je this. ne sais pas qui a besoin d'entendre ça. Every time you get a job, Chaque fois que tu as un boulot, resign. tu démissionnes. Every time you get a job, you resign. And it has happened about 5 Et c'est arrivé 5 fois. And every time you resign, later you come back to your senses. Et après, tu reprends tes sens. Back to ask for your old job back. What is going on? Qu'est-ce qui arrive? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. C'est arrivé à toi 5 fois. Tu as un travail et après tu démissionnes. Quand tu quittes le boulot, tu demandes, tu les supplies encore. Si c'est toi, mets dans les commentaires. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. J'annonce que cette flèche soit brisée. And Pastor Jerry, that's what happens. Et c'est ça qui est arrivé, Pasteur Jerry. For my old job back, which I resigned from those mines. But I don't get it because I've already lost it. So that day when you said that, Quand tu as dit ça, and you said there's an arrow. il y a une flèche Send you an arrow which makes you do that. qui te fait faire ça. As you said, like as you prayed, it is broken. C'est brisé. Arrow is broken. And I received that prayer and I took it because it was my prayer. It was me. Et je me suis accrochée à cette prière. You saw me and you saw my issue and you. Tu m'as vu, tu as vu mes problèmes. Arrow is broken in the name of Jesus Christ, and I received it because that was my prayer. Elroy, the Lord that sees me. Elroy, le Dieu qui me voit. That hears my prayers has heard me. That arrow has been broken. Cette flèche a été brisée. Who has returned to give back the glory and honor to God. Thank you, Pastor. Merci, Pasteur Jerry. What our God cannot do does not exist. Ce que je peux faire n'existe pas. On prie et ça marche. Ce que je peux faire n'existe pas.
Merci, Pasteur Jerry. Jerry and all NSPPD and saying amen to every prayer. Et pour tous ceux qui disent Amen. My name is Mrs. Kayode from Lagos State, Nigeria. I'm here to share my testimony. Je suis là pour partager mon témoignage. That woman that the Lord has shown Je mercy. suis cette femme que Dieu a fait la miséricorde. Evidence that indeed what God cannot do does not exist. I've been married since 2016. Je suis mariée depuis 2016. And not until 2022, I had never tested positive, not even once. Depuis 2022, j'ai jamais testé positive, même pas une So fois. I've been believing God for fruit of the womb. We've tried. J'ai essayé de Dieu pour avoir un enfant, We've tried follicle tracking. On a essayé. We've tried IVF. IVF, All was to no avail. tout. It was after the failed IVF Après that my elder sister, le FIV qui a été un échec, practitioner, Mrs. Omoten Ishe, God bless you, she introduced me to this elle platform. m'a introduit à cette At that plateforme. time, I had lost faith in everything, so I just told her no. forget J'avais it. perdu la foi, donc je lui avais dit non. Believing God for over the years. So she just told me, just stay here for just 1 month. Elle m'a dit, reste là au moins pour un mois. You are free to leave. I said, okay. J'ai dit d'accord. So, first week, second week, I got glued. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines. I love everything. J'aime tout. Everything about the NSPPD. I started sharing. J'ai commencé à partager. I started telling people about those ear-tingling testimonies. Et je disais aux gens, NSPPD, les témoignages. I just asked myself, God, I just wanted to talk to me. Maybe there's something I've not done right. Or Et je disais à Dieu, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien fait. God. 2021, I sow a seed. J'ai donné une offrande. I have a poultry farm. I sold my poultry farm. I just said, God, I just want you to prove yourself. I don't know. Et j'ai dit à Dieu, He doesn't know me. He didn't ask me for anything. But I just did that and I sowed that seed. That's December. j'ai donné mon offrande en décembre. December 31st. So I was just eagerly waiting for January prayer and fasting. J'attendais la prière de janvier et le jeûne. The first Oh Lord show me mercy was on the 5th, and I remember that the prayers were ballistic. Everything. La about prière that était prayer puissante. was just for me. Tout était Pastor Jerry me concernant. was saying, carry your baby, carry your twins, carry your Il disait, children porte ton like bébé, that. So tes I jumeaux. took to it. I didn't know that God had done it. Je savais pas que j'avais fait. I was just doing my thing. Je faisais mes I didn't choses know that I was pregnant. Lo and behold, sans savoir que j'étais enceinte. from that March till the end of August, towards De mars à la fin de août. September, I don't know what it was, but I remember 11th of that September. It was a Sunday. The day labor started was on Saturday midnight. That's Sunday, early morning Sunday, around past 1 a.m. I was rushed to the hospital. J'étais à l'hôpital. I was there, and I joined all the services. That day, the title was "Oh Lord, help me." Et j'ai pris la prière, oh Dieu, aide-moi. While I was in labor, the only thing I could Pendant que say j'étais was, en "Help me, oh God, help." So they were just train d'accoucher. praises. I was singing. The doctor said, "You see, this woman, labor never hold you." To the glory of God, the baby was sound. The enemy said, "No, it will never come, and if it comes, it will not last." But 2 years down the line, 2 ans plus tard, baby had no reason. We've never been to the hospital. mon bébé va bien. For her sake, so I've come to return all glory to Je suis venue pour donner la gloire à Dieu. And I pray that as many that believe in God, Je prie one pour- miracle or the other, just stay put, stay on this altar. Restez à l'autel. It is working here. Ça marche. We dey pray. On prie. What God cannot Ce que Dieu peut faire n'existe pas. say thank you, Pastor Jerry. Dis merci, Pasteur Jerry. Did you hear me? I am working. Je marche. I am working. Je marche. I am working. I am working. Je marche. I am working. Did you hear me? Show them. Montre-leur. Pass it to someone so that they will know. Comme ça, ils vont savoir. I'm working. Hey, Joe is working. Bed reading. 2 months. Now, I am working. What God cannot do Ce que Dieu peut faire n'existe pas. exist. What God cannot do does not exist. Hey, my name is Uzoma. Mon nom est Uzuma. I'm making this testimony from London, UK. Je fais ce témoignage de Londres, UK. Since 2021. I just want to give this testimony concerning the miracle God did. Je vais donner le témoignage concernant le miracle que Dieu a fait. It's reading for the past 2 months right here in UK.
I used to, several times I took her to the hospital. Je l'emmenais à l'hôpital. To find out what is happening. They did so many X-ray. On a fait plein de radios. Had the arthritis before now. They were also discovering other side of arthritis of the hip. But the pain, which nobody knows what is happening. Et elle avait mal. So for the past 2 months, she has been on her bed, bedridden. Et depuis, elle était dans son lit. So I booked this NSPPD to weekend. Et je commençais à faire écouter NSPPD. She can attend, but unfortunately, I could not be able to take her to the conference because of I'm also going with my family and so many other people that is following me. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à la conférence. Mais je me suis connectée sur Internet. J'étais le point de contact. On priait. On dit que Dieu l'a déjà fait pour nous. Dieu a donné signe. Mais tu vas le voir physiquement se manifester. Pasteur, pourquoi tu mentionnes Jésus? Ton processus a déjà été complet dans l'esprit. Afin qu'ils sachent. Tu as reçu la prophétie. Ça a déjà été conclu. Maintenant, je demande, je déclare. Après la prière, mon père m'appelait. Je voyais des appels en absence. Après la prière, j'ai senti la paix en moi. Il m'a envoyé une vidéo. Et elle disait, Dieu a localisé ma famille. J'étais tellement content, je ne peux même pas exprimer ce que je ressens. Aujourd'hui, je vais partager le témoignage au monde. Si tu as un doute, je veux remercier Pasteur Jérézé pour ce qu'il a fait dans nos vies. Chaque matin, ma vie de prière a changé. Il y a un moment, je voulais arrêter parce que je pensais que je peux prier par moi-même. Et j'ai reçu tellement de témoignages. Dieu m'a donné la grâce de passer du temps en sa présence. Montre-leur. Comme ça, ils vont savoir. Pendant 2 mois, elle était au lit. NSPPD. Célébrons notre Dieu. Célébrons notre Dieu. Crie pour Dieu. Somebody, we need to do this. We need to do this. Help me if you have a neighbor by your side. Say, neighbor. Dis une voisin. Video me. Video me. Show them. Montre-leur. Show them. Show them. Say to your neighbor, video me. Oh. This is my last
C'est mon dernier jour. this level. À ce niveau. Video me. Show them. Show them. Show them. Let me ask you how. Hey. How will you show? Comment tu vas crier? I sing that song again. Who can battle with your God? Who can battle with your God? Qui peut faire une bataille? Who can battle with your God? I say nobody. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah. Akune chobodu. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Akune Shema. Somebody looking at me. Somebody looking at me. Somebody looking at me. Before Quelqu'un me today is regarde. over. Before today is over. Before today is over. Carry your own evidence. Avant la fin de la journée, porte ta preuve. Because I hear the song you will sing. I didn't know you will honor me this way. I didn't know you will honor me Je ne savais this pas que tu allais m'honorer de cette façon. no. I didn't know you will honor me this way. Honor me this way. Thank you, Jesus. With a prayer. On prie et ça marche. NSPPDians, I want you people to be calculating. I don't know whether you are Je veux keeping que tu count. calcules. How many more paralyzed people, Combien de personnes paralysées reading people, started walking vont commencer à marcher just by watching juste en regardant the NSPPD UK la tweaking? conférence de We are talking NSPPD about UK. those who kayabada la korabada. With the prayer. On prie, Go and tell the devil and the agent. va dire au This is the diable, season of power. c'est la saison de pouvoir. Revival is here. Le renouveau est là. Revival is here. Revival is here. The earth is the Lord's and the fullness thereof. The people and they that dwell in it. Somebody shall fire. Prie feu. With a pray. On prie, With a pray. on prie, With a on pray. prie. People of God. And you are still wondering Et tu te why demandes, we are praying for suddenly. That while he was in the conference, quand il était en while conférence, he was in the conference, the God of suddenly, Le Dieu they were soudainement. already sending him the video because they connected online. Ils So étaient that means connectés en while it was lien happening there, sur Internet. it was happening in their house. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Glory to God. Ayakete. Ayabalakata. Alikadabalaya. Somebody shall fire. Prie feu. NSPPDians, let me tell you something. If you are under the sound of my voice, Tu entends you ma feel voix. led to do this now. You don't know Jesus. Tu connais pas This Jésus? is the time. I want you to give your life to Christ. You have to do it now. And if you want to receive Jesus in your life as your person, look at this God now. Look at this God. Just say this prayer after me. Say, Lord Jesus, come into my life. Come and be my Lord and personal Savior. Forgive me my sins, cleanse me, sanctify me, and make me pure and whole again. Amen. If you said a prayer, it simply means that you're born again. All you need to do right now is to send an email to this email address, salvation@streamsofjoy.org. And all you need to write is, I gave my life to Christ. I gave my life to Christ, and our online standby counselors are going to reach out to you immediately. Ooh. If you're ready with your communion, we're ready Tu right pries avec ta now. communion. Ashibadalaya. We pray over every liquid you have, it ceases to be On prie sur chaque liquide que tu as, It c'est becomes the ordinaire. very blood of Jesus. We pray over every substance you have, it ceases to be ordinary. It becomes the flesh of Jesus. People of God. The first communion is the God of suddenly is at work. Le Dieu du soudainement est au I travail. am the Je testimony. suis le témoignage. Eat of the flesh of Jesus. And drink of the blood of the new covenant. A second communion
is the God of suddenlies at work. Deuxième communion, c'est le Dieu du soudainement et du travail. The testimony De ce témoignage. of the flesh of Jesus. And drink of the blood of the new covenant. And the last communion is communion of answers. Would you La get up communion, and communion de raise wherever réponse. you are? And begin to ask the Lord for 3 things that you desire of Him. Demande 3 choses à Dieu que tu désires. I decree it is done. Eat of the flesh of Jesus and drink of the blood of the new covenant. Amen and amen.